अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं पेशावर से आपका होस्ट महमूद जान बाबर। आपको मालूम है कि इस शहर पेशावर और इर्द गिर्द के अजला में बैठी हुई सियासी जमातें जिनका ताल्लुक PDM से और उनके इत्तेहादियों से है, वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ अपनी ज़बानों से आग उगल रही हैं और ऐसा लग रहा है कि आइंदा जो इंतखाबी मार्का है उसमें ये इत्तेहाद और इसकी जो मौजूदा जो इत्तेहादी जमातें हैं वो एक दूसरे के साथ दस्तो गिरफ्तार होंगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम जिसके पास इस वक्त सूबे का पूरा इख्तियार है, वो और अवामी नेशनल पार्टी जो कि दूसरी जमात है जो कि इस सूबे में अपना हुकूमत का हक समझती है, वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ गर्मा गर्म बयानात दे रहे हैं। बहुत अरसे से इनको इंतज़ार था कि किसी तरीके से तहरीक इंसाफ का असर यहाँ से ख़त्म हो, उनकी हुकूमत ख़त्म हो और माहौल ऐसा बने कि इनको यहाँ पर इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने का मौका मिले, तो ये यहाँ पे हुकूमतें बनाएं। दोनों की ये ख्वाहिश है कि इनकी यहाँ पे हुकूमत बने। इनमें से एक जमीयत उलमा इस्लाम जिसके सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब हैं, उनकी पोजीशन अवामी नेशनल पार्टी के मुकाबले में इसलिए भी बेहतर है कि उनके पास इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पे तो नहीं, लेकिन अमलन सूबे का इख्तियार उनके पास है। यहाँ के गवर्नर हाउस में उनके समधी हाजी गुलाम अली गवर्नर बने बैठे हैं और हाजी गुलाम अली साहब वो शख्सियत हैं जो कि कम वोटों से इलेक्शन जीतने के माहिर हैं। उन्होंने यहाँ पर ऐसे इलेक्शन भी जीते जिसके बारे में अंदाजे थे कि वो ये इलेक्शन शायद नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि इनके पास तो दरकार गिनती के लोग भी दस्तयाब नहीं, यानी वोटर, लेकिन उन्होंने वो इलेक्शन जीते। अब उनके पास एक इख्तियार है कि सूबे का गवर्नर हाउस उनके पास है और वो गवर्नर हाउस जिसके बारे में ये बात है यहाँ पर आइन में बताई जाती है कि वो गैर सियासी होगा, लेकिन इस वक्त वो गवर्नर हाउस में पूरी तरह सियासी सरगर्मियाँ हो रही हैं। लोग आ रहे हैं, यकीन दहानियाँ करा रहे हैं और यकीन दहानियाँ ले रहे हैं मुस्तकबिल की, और यहाँ पर वो लोग भी आ रहे हैं जो कि मुख्तलिफ़ जमातों के हैं और उन्हें एहसास है कि जमीयत उलमा इस्लाम आइंदा शायद इस सूबे में हुकूमत बनाए। तो वो इस वक्त इस गवर्नर हाउस में हाजी गुलाम अली के साथ मुलाकातें कर रहे हैं, जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत के साथ मुलाकातें कर रहे हैं और वो यहाँ पर जितने भी जोड़ तोड़ है उसका अमल जारी है। ये जो सब कुछ हो रहा था, तो इसमें एक चीज़ जिसने PDM के साथ वाबस्ता बाकी जमातों को इनसिक्योर किया, उन्होंने गवर्नर के ख़िलाफ़ बयानात देने शुरू किए कि जमीयत उलमा इस्लाम के गवर्नर को इस सूबे से हटाया जाए। ये मुतालबा तो अभी तक तो नहीं माना गया, लेकिन एक इंतशार किसी कैफियत इस वक्त बनी हुई है और जमीयत उलमा इस्लाम और अवामी नेशनल पार्टी जिनके बारे में ये तासुर था कि ये आइंदा इंतखाबात इस सूबे में तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ मिल के लड़ेंगे, वो इस वक्त एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं और उनके गर्म गर्म बयानात सामने आ रहे हैं। और सीधी बात यह है कि इनको अपने मुस्तकबिल की पड़ी है। जमीयत उलमा इस्लाम ये समझती है कि उसने चूँकि तहरीक इंसाफ को इस सूबे में टफ़ टाइम दिया, बल्दियाती इंतखाबात में उसने तहरीक इंसाफ के बाद दूसरे नंबर पे वोट हासिल किए और इस वक्त उसकी तहसील के जो मेयर्स और नाज़मीन हैं वो उसके हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ के अगर 50 हैं पूरे सूबे में तो जमीयत उलमा इस्लाम के 30 हैं शायद, और उसके बाद अवामी नेशनल पार्टी के पास शायद 7 हैं। तो इसलिए वो जमीयत उलमा इस्लाम ये समझती है। और इसके अलावा एक बात और भी है जिसकी वजह से जमीयत उलमा इस्लाम ये समझती है कि ये सूबा उसका हक बनता है कि ये सूबा उसे दिया जाए, और उसके बारे में खुलेआम ये बात करते हैं कि जब इमरान खान के सामने किसी को खड़ा होने की उस वक्त किसी के पास इतनी ताकत नहीं थी और ना ही उसमें किसी में ये जुर्रत थी कि उसके सामने खड़े होते, तो वो जमीयत उलमा इस्लाम थी और वो मौलाना फजल रहमान थे जिसने लॉन्ग मार्चेस भी किए और जिसने धरने भी दिए और उसने इस्लामाबाद में पड़ाव डाल के उसने इमरान खान को ज़िज कर दिया था। इसलिए अगर इमरान खान से ये सूबा फारिग हो रहा है तो इसमें इनका हक है, जबकि अवामी नेशनल पार्टी ये समझती है कि इस सूबे पे उसका हक है। इस वक्त ये दोनों जमातें एक दूसरे के आमने सामने हैं, लेकिन एक सवाल और भी है कि इस मौके पे ये बात क्यों सामने आई, ये एक दूसरे के आमने सामने क्यों खड़े हुए। अभी तो इंतखाबात में काफ़ी वक्त है। जिस चीज़ ने इनको इनसिक्योर किया है उसमें एक और अमल भी शामिल है, और वो है कि जो कि दुबई में और बाकी जगहों पे PDM की जो क़यादत है उनके माबैन जो इस वक्त सलाह मशवरे हो रहे हैं, उसके बारे में इनके ख़दशात हैं कि शायद उनको पीछे छोड़ दिया जाए और ये सूबा एक समझता है कि शायद वो दूसरे को मिल जाए, दूसरा समझता है कि शायद वो दूसरे को मिल जाए। इस वजह से वो इनसिक्योर है। पाकिस्तान के अगर किसी और जगह पर भी इस सूबे के लिए कोई मनसूबबंदी हो रही है तो वहाँ पर भी ये अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि इन्हें कंसिडर किया जाए, क्योंकि ये सूबा इनका हक है। ये वो बातें हैं कि जो इन दोनों को ये दोनों इनसिक्योर हो गए हैं,
تو اس لیے یہ میدان میں اب ایک دوسرے کے سامنے موجود ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں تو یہ بھی بات یہاں پر کہی جا رہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ صدر پاکستان بنے، اور صدر پاکستان کے علاوہ انہیں وفاقی وزارتوں میں کے علاوہ بھی یہ صوبہ بھی ان کا حق بنتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ میرے پاس اس وقت اس صوبے میں سب سے زیادہ اسٹریٹ پاور موجود ہے اور میں نے تحریک انصاف سے الیکشن جیتے ہیں یہاں پہ، تو اس لیے یہ صوبہ مجھے ملنا چاہیے۔ ان کے علاوہ کچھ اور بھی عناصر ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ اندازے ہیں کہ شاید وہ بھی اس صوبے میں کوئی فرق ڈال سکیں، جس میں سب سے بڑا نام اس وقت پرویز خٹک صاحب کا لیا جا رہا ہے، جو تحریک انصاف سے تو اپنی راہیں جدا کر بیٹھے ہیں، لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی بڑی کامیابی کی خبر نہیں آئی۔ ان کے بارے میں بھی یہ اندازہ تھا کہ شاید انہیں کوئی ٹاسک ملا ہے کہ اگر وہ یہ ٹاسک پورا کر دیں گے، اتنے لوگ اپنے ارد گرد اکٹھے کر کے الیکشن جیت سکتے ہیں، تو پھر ان کو بھی شاید کوئی فائدہ ہو اس کا۔ اس کے علاوہ ایک پارٹی جماعت اسلامی ہے، ایک پارٹی قومی وطن پارٹی ہے، اس کے علاوہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بھی الگ الگ یہاں پہ ایسے پاکٹس ہیں کہ وہ وہاں پہ موجود ہیں۔ تو اگر ایسے میں جمعیت علماء اسلام اور عوامی نیشنل پارٹی کا آپس میں مسئلہ حل نہیں ہوتا، اور میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری کی طرف سے بھی ان دونوں کے ساتھ ان کی کوئی مصالحت نہیں کی جاتی، تو پھر اس صوبے کا منظرنامہ یہ بنے گا کہ یہاں پر جو مینڈیٹ ہوگا وہ سپلٹ ہوگا، کیونکہ سپلٹ مینڈیٹ اس لیے ہوگا کہ تمام جماعتیں تقسیم مینڈیٹ لے کے آئیں گی، اور اگر وہ تقسیم مینڈیٹ کے ساتھ آتی ہیں تو اس وقت اس صوبے میں جو حکومت بنے گی اس کی حیثیت کیا ہوگی۔ ایسی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن جس بات نے اس اتحاد کے مخالفین یعنی تحریک انصاف کے لوگوں کو خوش کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تو آپ نے ہٹانے کی کوششیں کی، آپ نے ہمارے خلاف سیاست کی اور ہمیں ہٹا دیا، لیکن آپ خود بھی تو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ جماعتیں بھی جن کو یہ معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ ان کو ملنا چاہیے، جس میں جماعت اسلامی سب سے بڑی دعوے دار ہے کہ شاید پی ٹی آئی کے لوگ اگر اپنا امیدوار نہ ہو ان کا تو وہ ووٹ ان کو بھی مل سکتا ہے، اور بھی باقی جو لوگ ہیں وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ اگر یہی حالت رہی تو اس صوبے میں ایک سپلٹ مینڈیٹ آئے گا، تقسیم مینڈیٹ آئے گا، جس کا نقصان اس صوبے کے لوگوں کو ہوگا، اور ایک سیاست جو ہے وہ پھر بھی تقسیم کی ہی سیاست ہوگی۔ لیکن اس وقت جو ان دونوں کے خدشات ہیں وہ خدشات ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی کے اندر ایک بات اور بھی کی جا رہی ہے کہ ایمل ولی خان جو ہیں وہ نوجوان ہیں، انہیں اتنی زیادہ نزاکتوں کا نہیں پتہ، اور وہ اس صوبے میں عوامی نیشنل پارٹی کو اکٹھا کر کے لے کے نہیں چل پا رہے، تو اس لیے بھی یہ صوبہ ان کو نہیں ملنا چاہیے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ اس وقت پی ڈی ایم کی قیادت اس مسئلے سے کس طرح نمٹتی ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ آئندہ الیکشن میں تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہوگا، کیونکہ اس کے بارے میں ایک بات تو ہے کہ اس کا ووٹر جو ہے وہ ابھی تک پریشان ہے، اور وہ اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا کہ اس کا مستقبل کیا ہے اور ان کی پارٹی کا مستقبل کیا ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں، انہوں نے ابھی کہیں اور جانے کا فیصلہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے سب کی نظریں اس ووٹ پر بھی ہیں، اور وہ سب چاہیں گے کہ یہ ووٹ انہیں ملے۔ اگلے ولاگ تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، وقتاً فوقتاً آپ کو اس صوبے کے بارے میں آگاہ کرتے رہیں گے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں اور اس بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز مل سکیں۔ اللہ حافظ۔